Hello. Dito ka oh. Dyan. Lapit mo dito para ano, ininis natin yung aircon kasi tumutulo. Diyan kasi tumutulo yung tubig kaya ano. Yun, inuusan ko na ng tubig yun. Basta bawat linis nyo ilock mo lang yung ano, down mo lang yung circuit breaker para sure. Okay, basic lang. Yan, kabit na natin ulit yung Ano yan kaya kasi? Dito lang. Ito lang, yung nanak kanin. Tanga ulang lang. Tanga alawin. Libat na isa. tinanggal ko kasi ito kasi sa gabal yung wire. Okay. Medyo malinis na. Natin. Di ba yun Okay. yung supervisor mo?